Hello guys, dire ko nakakuha og kwarta sa Kastila guys. Oh. Silver nga coins nila guys sa unang panahon. Dire banda. Ni disonan guys, ano po ni tingog. Kuha ang guys, unsa ni guys. Oh, nah guys, stainless nga sing-sing guys, stainless ring, modern na ni guys, modern na ni sing-sing, pambata ni guys, pambata.